Tiprasa reng srengai rokno sugangai telangna bagai samong khlai tongo Tiprasa hamkrai montri Bikar Jakrama hastani kereng hostel reng nogrok berai nai tongo Tiprasa hamkrai montri Vikas Deborma obahaikeno Surendra Nagar ST Girls Hostel Akhlia Chora ST Girls Hostel Khobui Katlamara ST Boys Boarding House berai nai kha Tiprasa hamkrai montri Vikas Deborma aro thangai reng srengai cherai rok malai borok bai gogrok saka tei hostel naikol nai rok bai malai gogrok saka tei hostel logo jengjal angi tongmani rokno yakagna gogrok bo saka Tiprasa hamkrai montri Vikas Deborma osalo kok satani Tiprasa hamkrai montri Vikas Deborma saka haste hapangni nahar mangkha joto reng srengai rokno sukangai telangnani bebak haste hapangni fasinti shep shap renani haste hapang je kok rikha a kok rokno supungui tongo tei juda-juda jengjal je matsak dati yagagrina bagai yapri sebui tongo ani saikena reka Tiprasa hamkrai montri Vikas Deborma ये परिमसे लाइट करी था भाई के पोर नहीं बको उंगा टेबल लाइट टेबल उजिका बाइट था का कैसे खाना दे थपा का वो 20 पाउंड न पड़े 20 पाउंड थे पड़े कोइटा बाल कनोरा चारिटा वो जे बाल रो 20 पाउंड थे पड़े ये के देमु Tidak kau yang ngomong apa? Bal bunuh teh bari di demo, bispar kali. Rasta tas do, lorok kaya tabuk, sanan somai. Belai hambai, joto media rongno, ini yang simna ne katla maro, hayai, urone boya sustalo hayai, visit kai peka, ani logi tongo. पुराने समाज ने दफानी सामूं खाइनाय मंगल देबरमा ते उरो जतो आनी लीडर रक्तंगो ते हॉस्टेल ने सुपार रक्तंगो ते उरो फाइन बेलाय आं तंगथका जे जारा हिंदुस्तानी जारा उरां तारपरे मुंडा सावताल बरक जतो चेरे उरो परिवो बरक बसंबाय बाक्सा आगोगुइ तंगो बरं बागैना बेलाय हामबाय ते उरोनि चेरे बेलाय डिसिप्लिन खेला दुला पढ़ाशुना kaham boskango bongni future kaham borok boskango future bongni jodam bright abani bagino purono hostel suparno belai hambai borokno kaham kai pढ़ाशुना khai agogri tonman bagai tai agami dino o hostel no jeng katal construction sanction kha tai mono 100ta seat sanamnai boskango urono chini Tiprasa chare rok porinai boskango chini future sanamnai belai hambai Hostelo, uro hayai charor bekok saka, ani logi tongo Binod Deborma, te ani logi tongo Mongol Deborma, te hostel ni jara chare rongno nainai rok, te hostel ni ani besarok, hostel ni jara chare rok. Borok bai ang kok salaikia bongni je subida ang salaikia borok bai mod bino yang laika. Bahai borok jibono borok nai jibono borok teba agong nai mono tei kok salaikia borok ni bekhani kok rok khanaka borok no asubida rok khanaka borok no asubida rok khanawoi ang mobile prai 4 bar phaika oi hostelo onek thanani sai tabok onek bongni ngongkha jagi tuktak bongni maintenance tongmarok joton khaibekya tebo khaina baki tongho Charong ni bagai table chair mau ବ୍ୟବস্থা খাইজাंनाय tei borokni current thangakai borok light maya tui maya moni bagai ବ୍ୟବস্থা खाइनाय boskango uchere rok tebo boskango tebo kaham kai porashona khaimon bongni tebo subida renan bagai chini sarkar chung chesta khai tongo borokno boskango chung tebo gorinai borokno smart class ni bising teibo bongno coaching ri tongo joto hostel no smart class lagok jana long class smart class lagok jaka ngabong class obo smart class lagok jaka agi kono dino kono hostel kono smart class koi kintu tabuk ang jokon phaimani pore joto school prai 100ta hostel smart class motamuti lagok goi baikha boskango joto baki tongmani
mono chung joton coverage rinai bus kango chini chare khna roni joto je na kongmani je na kongmani chare roni borongni tongnani chanani porinani je subida rina nangmani borongna rina belai hamba media rongo ang tabu simnani akhalia sora borongni hostel ani logi tongo urani dofani samung tangnai Mongol Burma te urani defeated MLA Binod Deborma te ani logi tongo chini ujani hostel super madam te urani charero dirigo din anthony urani MLA Bishoketu Babu Anos Haza Akhilia Sura kaisa waisa visit khaidinai awan bagin ang tini phaimani simnani Akhilia Sura wo hostel naifega o hostel onek jumjal tongo o jumjal lo boskangne ek mas bisingo ang jumjal painai borongni onek problem tongo hostel lo o hostel ang naikha hostel lo naimani bisingtei boskangni maso ang didiboni no handover khainai bini je hostel nainani tabuk bortomano o lamps da tax ni thani tongo borok daito kintu borok daito kahro pangun kini o daito no didimoni thani apanai boskango chanai khanai kostomai ni bagai karon tabu bongni fan cholia light cholia tei krui doga hamya mo onek kisu tongo mo boskangni mas ni simi ang didimoni thani apanai o hostel jasa kabuna angka upgrade kharinai naithoto kharinai karon o cherora boskangni bobishot sini bobishot দেশ গঠন খাইনাই সমাজ গঠন খাইনাই দেশ চালনাই বড় যদিন যত সুবিধা মাই হামকাই বাহাইকিতা মনেবা আবানি বাগিন চিনি দিদিমণি কাহাম কাই নাইকল দङ চেরারনো কাহাম চিনি সোসাইটি নো তেব আপগ্রেড খাইনো মগে চেরারনো বেনাই ট্যালেন্টেড বুড়ি বসারাव কাহাম সোনা পড়াশোনা খায়ো বসকাংনি চিনি বুড়ি বসারাव চিনি ভবিষ্যৎ বুড়ি রক অনেক আগো গতাবো বুড়ি সি দেশ নো চাল গতাবো নরক যতন সাইমন চিনি ভারতবর্ষনি চিনি রাষ্ট্রপতি আইসা ভোগজুক বুড়ি দ্রৌপদী মুর্মুজি বড় তাই থানায় পাকিস্তান বা ইন্ডিয়া যখন যুদ্ধ লাইফ্রো সিন্দুর আফ্রো বুড়িরং যতন ভূমিকা যতন পালন হইগা পাইলট বুড়ি তাই সেনা বুড়ি বেঙ্গি মায়ানো করে বুড়ি যতন খাইমনো বুড়িনো আগো গই দङ আবাইন বাগিনো বুড়ি বসার বেলাই লক্ষ্মী বুড়ি কাহাম বারাই চাও পড়াশোনা কাহাম পড়াশোনা বখা আগো গই দङ আবাইন বাগিনো বুড়িরং হুস্তেল जों नायखौ बेलाय बेलाय हामबाय